Andre, present? Have present, sir. Akong lawas na Andre, sir. Pero kung utok galag pa, wak pa kauli. What? Bitaw, sir. Basing galiv pa na yung utok, sir. Simple na kanya kung pangutana, Andre. Unsay root word sa nagkatawa? Wa! Kay nagkatawa. May klaro, sir. Grabe, sir, Andre. Grabe, Andre. Sir, ako na nagtaba ni Andre, sir, para di na siya mabinidyarong balik. Okay, maging akong, sir. Ay, sir, motivated na ko, sir. Pwede na yung pong matapwan. Kaya nga naman, kay si Erika naman akong tutor, sir. Sige lang kung pangitag tutor, Andre. Walang kay kakabalong si spelling si mong pangalan. Tutor pa. Okay na na, Andre. Daghan pa kayo kag room for improvement. Mga 15 na classroom siguro. Or usa ka budiga, sir. Budiga. Budiga. Kay Y gamit. Grabe si sir. Dili pwede room sa CR, sir.